tigbaso ng liog sa iyang asawa, tigbas pong liog sa iyang duha ka anak, apil pa tong 2 years old, perting pataya, lingo-lingo mo no. Pero wag yun mo maglingo-lingo, nga porting drogas na karong gibaligya, tungod mo nas drugs. Mabita nang nakadungog ko og atong police officer nga niingon, di man tanang ni suyop, adik, okay ra man na, kay na may uban pagpa-taas lang kuno sa ilang oras, nga dili sila dukaon. Pagkasalbahis, pagkasultihan. Police officer ka, musulti ka na, nga ang drugs, pangpataas sa oras, mo maginay ko na ingon sa uban, yay, wa taroy tulganay, magsinulog taron, suyupan tanidaan. Niya, mo ingon dayon ang pulis, okay ra na, para di mo dukaon. Pulis ka? Niya, mo ingon ka na,